Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya tak? Boleh, boleh. Boleh, okey. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada para peserta yang sudi hadir untuk sesi pagi ini. Jadi kita akan mula sebentar saja lagi, mungkin dalam few minutes. Jadi tunggu sebentar ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dihormati penceramah kita pada hari ini Dr. Wan Izhan Nawawi Wan Ismail, Profesor Madya, Dr. Tuan-puan para pensyarah yang dikasihi sekalian. Saya Siti Nulia binti Ali menggalas tanggungjawab sebagai moderator pada pagi ini mengucapkan selamat datang ke webinar How to Win Innovation and Exhibition Competitions. Bagi memberkati majlis ilmu pada hari yang indah ini, marilah kita membaca Al-Fatihah dan berdoa agar majlis kita dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Para hadirin sekalian, saya ingin memohon kerjasama para peserta webinar untuk mutekan mikrofon anda sepanjang sesi berlangsung. Namun begitu, berdasarkan perbincangan pihak UPIK bersama penceramah kita, peserta adalah dibenarkan untuk bertanya soalan sepanjang program berlangsung. Oleh itu, jika para peserta mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, bolehlah peserta unmutekan mikrofon dan bertanya soalan secara langsung. Jika para peserta mempunyai soalan tapi kurang suka untuk bersuara dan lebih suka untuk menaip, bolehlah para peserta menaip soalan di ruangan chat box. Saya akan mengajukan soalan kepada pihak penceramah bagi pihak para peserta. Link kehadiran dan e-certificate akan dimajukan di penghujung program. Jadi, please stay with us until the end. Membeli ikan di Kuala Kedah.
terdengar suara hingar-bingar. Doa selamat dibaca sudah. Marilah kita ke agenda sebenar. Para hadirin sekalian, tujuan webinar ini diadakan adalah untuk mendapatkan informasi daripada Dr. Wan Izhan, terutamanya perkongsian tips-tips dalam penghasilan video pertandingan inovasi yang berkualiti. Seperti kita semua sedia maklum, terdapat 2 pertandingan inovasi dalam masa terdekat ini, iaitu iMeet SIC 2021 dan juga SIC edisi 10, yang mana memerlukan peserta menghantar penyertaan dalam bentuk video. Jadi, pihak UPIK sangat berbesar hati di atas kesudian Dr. Wan Izhan memenuhi undangan untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Mengenai Dr. Wan Izhan, beliau kini memegang jawatan sebagai Koordinator Pendidikan di bahagian PGI-MA UiTM Perlis. Dr. Wan Izhan merupakan antara figura yang sering kali kita lihat dalam poster-poster tahniah daripada PGI-MA UiTM Perlis sebab ada berkaitan pemerolehan grant atau kemenangan di pertandingan-pertandingan inovasi luar seperti Malaysia Technology Expo MTE dan International Invention, Innovation and Technology Exhibition ITEX. Terkini, Dr. Wan Izhan merupakan salah seorang ahli kumpulan yang memenangi Gold Award dan Outstanding Award di MTE 2021 dalam sub-event COVID-19 Innovation Award. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan penceramah kita, Dr. Wan Izhan, untuk memberikan penerangan mengenai webinar ini. Dipersilakan, Doktor. Dr. Wan. Okay. Silakan, Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada pengerusi majlis, selaku moderator Dr. Siti Nurlia. Saya Dr. Wan Izhan Nawawi bin Wan Ismail. Terima kasihlah kerana sudi menjemput saya. So saya rasa macam sangat-sangat kecil lah sebenarnya di sini untuk menceritakan tentang benda yang besar. Okay. Dr. Ang selaku koordinator, terima kasih kerana menjemput saya, kerana memberi kepercayaan kepada saya. Saya rasa ramai lagi di luar sana yang mempunyai lebih banyak pengalaman dan lebih banyak inovasi yang dipertandingkan, tetapi tak apa, hari ini diberi peluang kepada saya, so saya cuba yang terbaik untuk menyampaikan orang kata input yang the latest input that we need to know about the joining the exhibition and competition. Sebab the way untuk kita join the exhibition and competition sebelum COVID dan selepas COVID, it has a huge difference. Okay, dia ada kelebihan dia dan dia ada kekurangan dia. So kita nak kena balance lah in between tu in order to win the exhibitions. Okay. So the goal here is to train our mind, not kepada kita semualah, sebab I'm also dalam proses untuk belajar juga macam mana untuk dapatkan yang the best poster ataupun the best video. Sekarang ni kita more kepada video, kita tak ada lagi poster. Okay, cuma nanti at the end of the session nanti saya akan share poster yang saya sediakan dan saya convert kepada video, seolah-olah macam kita present on behalf, seolah macam kita buat presentation secara fizikal, tetapi kita buat dalam video. Dan satu lagi saya akan share satu video dengan izin lah daripada Puan Zainab, sebab dia baru saja menang, so saya one of the members lah dalam tu. Okay.
So the main of this apa nama webinar is to train our mind how to produce an interactive poster and interactive video. Sebab sekarang ni poster dah jadi nombor 2, video dah jadi nombor 1. If we are not producing poster, it is okay as long kita ada video. Okay. Okay, interaktif di sini bermaksud the content. Okay, the content must be highlighted in a specific manner. So hari ni saya lebih kepada perkongsian dari segi top top down approach, bukan bottom up approach. So biasanya orang akan present basically based pada dia punya experience, dia punya kejayaan-kejayaan. So hari ni saya tak akan tunjuklah apa yang saya dapat start bila saya menceburi dalam exhibition ni. Saya tak akan ceritalah benda tu sebab we have a very limited time. So saya pasti mungkin akan ada soalan selepas ni ataupun boleh interrupt saya during the presentation lah. Okay. So apa yang kita nak kena buat, okay, orang katanya Dr. Wan macam mana saya ada satu ni apa semua kan. So yang paling penting first adalah kita kena register lah. Okay, sebab first things yang kita nak kena buat dalam apa-apa benda pun kita nak kena daftar. Okay, so make sure that you register your exhibition ataupun your title first kan. So exhibition registration ni is quite straightforward lah. So saya tak perlu nak explain detail sebab it's basically follow based pada online punya regulation lah. Kalau setengah-setengah exhibition dia ada cara dia tersendiri, yang tu saya tak perlu nak explain detail lah. Okay, and then forming a team member, saya rasa tuan-tuan Profesor Madya, Doktor semua cukup maklum berkenaan dengan pemilihan member sebab we have our own expertise and we know who are kita punya colleagues yang boleh membantu. Alright. So preparation. So dekat sini saya akan stress dekat dalam kita punya presentation, saya punya talk hari ni, preparation kita, and then submission. So submission pun saya tak akan ulas lah. So apa yang akan saya focus thoroughly is on the preparation, the process of preparation of the kita punya slide dan juga kita punya video. Okay, hopefully dengan adanya input yang disampaikan, insyaAllah atau kita dapatlah menambah sedikit pemahaman, understanding about how we are preparing. So benda ni sangat penting, sangat-sangat penting. And then kita ada more ideas, ada ideas. Okay, kita dapatlah idea daripada input-input yang diberikan. And kita lebih kreatif. Yes, when we talking about innovation competition ni, exhibition competition ni, we need to have a very creative. Okay, sangat-sangat kreatif. Sometimes words tu kita nak kena manipulate. Okay, words kita nak kena manipulate. Sometimes kita nak buat comparison pun, we need to be countable. Kita kena contoh macam kita nak explain satu-satu benda, we need to have comparison in terms of orang boleh nampak. Contoh kita kata kita punya product is 5 times better. Tu 5 times better tu is good. Okay, so orang boleh nampak berapa kali ganda kita punya proses, berapa kali ganda kita punya product as compare to conventional products. Kalau benda tu product lah, kalau sistem tu lain lah. So kita boleh mention about that lah, and then ataupun kita boleh lebih kepada percentage, kan, percentage rather than kita tak cerita pasal benda tu. And then more impact poster. So yang ni sebenarnya depending on kita punya effort lah. Okay, kalau kita willing untuk belajar, banyak di luar sana kita panggil
dia punya software yang kita boleh utilize untuk kita come out dengan a very good presentation. Cuma mungkin at the end of the session nanti saya akan tunjuk beberapa contoh lah yang boleh dijadikan sebagai template ataupun kita punya benchmark lah untuk kita apply for the exhibition. Alright, and then the last, okay, adalah kita punya ultimate lah, which is a gold medal. Okay, gold medal lah. Okay, saya sebenarnya nak cakap di sini benda yang paling penting sebenarnya the way how kita interpret kita punya poster ataupun kita punya produk. Okay, kalau kita punya produk, bagi saya semua produk yang masuk dalam apa-apa pertandingan, they have their own kelebihan dia. Advantages dia. Semua orang ada advantages. Cuma the problem is macam mana we portray, macam mana kita nak explain benda tu dengan cara yang terbaik. Itu saja. Dan saya rasalah setakat ni saya rasa macam tak pernah lagi dapat selain daripada gold medal. Sebab apa? Sebab kita dah find a new method. Kita dah find a method that we dah orang kita dah jadikan benda tu sebagai kita punya role kan. Contoh for example macam ni lah, kalau kita baling satu bola, okay, dengan cara yang salah, 1000 kali kita baling pun kita akan tak lepas bola tu. Kita nak lepas satu tembok, kita baling bola dengan cara yang salah. So kita balinglah 1000 kali pun dia tak akan sampai, dia tak akan lepas benda tu. Tetapi kalau kita baling satu-satu benda bola tu dengan method, dengan cara yang betul, okay, sekali baling kita akan dapat. Tu maksud saya lah. So jangan takut benda ni sebab when we have when we have more knowledge, you know more, then you will less fear. Sebab kadang-kadang kita ni takut. Kita sangat-sangat rasa macam, boleh ke aku punya produk ni kan? No, dia sebenarnya produk ni ada kelebihan dia. Cuma the way kita portray benda tu sahaja. Jangan risau. So benda tu dapat melalui pengalaman lah sebab saya pun dah lebih almost dekat mungkinlah dalam 18 tahun saya start menceburi exhibition pada tahun 2004 dengan Prof. Huzair dengan Prof. Azlan pada tahun 2004. So depa lah saya punya tok guru lah yang mengajar macam mana cara. So kita start daripada bottom up approach lah pada masa tu. Cuma hari ni sebab kita ada a very limited time, so saya akan go for the daripada atas lah untuk memudahkan. Okay, it is not enough to be right, it should be effective. So the play words tu is very important dekat sini. Nanti saya akan tunjuk satu contoh yang mana biasanya kita buat method, kita buat objective, kita buat introductions. So saya tukar semua benda tu. Okay, ni bukannya benda yang wajib tapi seperti mana saya cakap, dia kena ada kreatif. Saya tukar why, saya tukar apa lagi, saya buat anak panah saya buat tanda soal. So benda-benda hak macam tu lah nanti kita akan tengok. Right, the same meaning but different words. Okay, so benda yang sama, same meaning, but it is dengan menggunakan kata-kata yang lebih bagus lah untuk dia punya term. So seperti mana yang saya cakap tadi, saya punya presentation kali ini adalah lebih kepada top down, yang mana saya akan kita akan tengok daripada kita punya rubrics. Okay, sebab rubric is the most important things dekat dalam kita punya presentation nanti. Rubrics lah yang akan menentukan markah kita, rubrics daripada panel penilai. So alhamdulillah saya pun pernah jugalah, tak adalah banyak tapi adalah pernah jugalah beberapa kali untuk dilantik untuk menjadi panel, tetapi tak pernah lah lagi dapat panel yang ITAC, MTE macam Dr. Syukur dapat kan. Alhamdulillah kita pun ada wakil daripada UiTM Perlis, Dr. Syukur pernah, dan ada lagi few lecturer yang pernah jadi jadi panel lah. So panel, once you becoming a panel, so dia akan jadi another additional input lah dari segi maklumat. Cuma dekat sini dia punya rubrik saya tak boleh bagi tahu markah dia lah. Cuma rubrik tersebut pun saya akan hide dari segi dekat mana competition tersebut. Cuma rubrik yang saya buat ni secara general,
yang mana dia akan boleh diguna pakai untuk semua conference, untuk semua exhibitions lah. Alright. So this is the rubric dia. First kita yang paling penting adalah IP. Okay, kalau tak ada IP, yang first kali dia akan tengok IP. Okay, intellectual properties. Supposed to be patent lah, tetapi law ni patent, it is very difficult. Saya akan explain lepas ni berkenaan dengan patent. And then status of innovation, invention. Okay, we need to know lah. Sometimes ada juga lecturer yang tidak tahu either dia punya produk tu it is a invention ataupun innovation. You need to know because this is a basic invention and innovation. Invention maksudnya benda baru yang tak pernah orang buat. Okay, innovation adalah kita improvise. Okay, improvise satu benda yang dah ada cuma kita tambah baik sahaja. Okay, so you need to know which category that you are. Okay, normally innovation lah, invention tu maksudnya benda yang memang tak ada pernah orang buat lagi, so kita create benda tu. Susah lah nak jumpa. So normally saya akan masuk dalam innovation lah. Okay, applicability, keboleh capaian, applicability ya. So saya akan explain detail lepas ni. Commercializability, okay, dia punya tahap kebolehan untuk dikomersialiskan. Okay, so yang ni adalah markah yang paling tinggi ya, for your information. Untuk commercialization ni ada markah yang paling tinggi. Okay, so saya buat 5 dekat sini, which is lastly is a presentation lah. So presentation tu kalau kita punya video nanti dia akan tengok based pada kita punya grafik lah. So presentation kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 di sini. So ada juga yang 10 markah, ada juga yang 20 markah dan paling tinggi adalah 30 markah lah. So based pada bullet point yang akan saya tunjuk lepas ni lah. Okay, for the intellectual properties, mostly dia akan tengok pattern. For the international exhibition, kita akan tengok pattern. Okay, for your information, saya tak pernah lagi ada pattern, tetapi alhamdulillah boleh saya akan share macam mana cara dia. Okay, intellectual properties, the most important things adalah dia akan tengok pattern. Okay, either that pattern is in the status of writing up, maksudnya tak ada pattern lagi lah sebenarnya. And then patent pending. So patent pending pun dia akan tengok what is the application number. Ada tak application number? Dia nak proof kan benda tu kan. And then kalau patent being granted, maksudnya benda tu dah ada sijil, dah ada proof lah dekat situ. But for those yang tak ada patent, sebab patent, for your information, patent ni dia sangat-sangat bagi saya lah, kalau kita register under Bitcoin pun, dia mestilah ada yang very impactful punya products lah. Just kita nak daftar patent, nak bayar sampai 5-10 ribu semata-mata untuk masuk exhibition, so saya rasa it is not worth lah. Dia tak sepatutnya. Kita boleh do another way, which is kita pakai copyright lah yang tu. So pattern ni sebenarnya for your information, mungkin ada yang tahu tapi saya just nak ulang sekali lagi lah. Okay, pattern ni is about the process yang mana dia memerlukan masa yang sangat lama lah, biasanya dalam masa 2 tahun untuk dapat pattern tersebut. So during 2 years and above, so we cannot publish any articles yang ada point ataupun ada dia punya keyword sama dalam pattern tersebut. Sebab apa? Dia akan mengganggu proses untuk dapatkan status kelulusan pattern tersebut. So sebenarnya benda ni adalah trik dan juga tips kepada you all semualah, kepada Profesor Madya, Doktor semua, okay, berkenaan dengan macam mana kita nak manipulate pattern. Bila kalau misal kata kalau secara fizikal dia ada face to face punya interaction, question and answer, biasanya dia akan tanya pattern. So pattern macam mana? So kalau if you are applying a pattern, okay, so you boleh jawab dari segi publication you tak ada. Contoh macam you tak ada publication, sebab apa? Sebab saya tak publish lah, sebab saya tengah apply pattern, something like that lah. So nanti saya akan explain sebab dia ada satu khas yang berkenaan dengan pattern di sini. And then kita pergi yang kedua. Okay, sebelum tu, okay, if we don't have a pattern, okay, kita tak ada pattern dan kita belum lagi writing a pattern,
Okay, so at least, okay, at least kita ada registered, okay, kita punya produk ataupun kita punya bahan bercetak dengan MYPO, which is under copyright. Okay, kalau for your information, UiTM Perlis memang kita akan apply lah benda ni. Okey, di bawah UPIK ya, Dr. Ang akan mengetuai sistem macam mana perjalanan untuk pendaftaran kepada MYPO, sebab tahun lepas sebelum ni kita direct dengan Shah Alam which is under Bitkom. Tapi bila Bitkom dah bagi turunkan mandat, kira apa-apa boleh register direct terus melalui MYPO. So macam itulah. So registration copyright juga kita nak kena tahu, sebab kita nak kena ikut klausa dia. Every staff UiTM Perlis, every product coming from the staff UiTM Perlis is belongs to UiTM. To UiTM, staff UiTM is belong kepada UiTM. So ownership must be written UiTM. Okay. Dari segi pemunya tu, pemunya dengan penama. So you need to know lah about that lah. Nak kena register, nak kena tulis yang mana satu, UiTM ke, atas nama sendiri ke, sebab nanti takut benda tu tidak boleh menyalahi klausa UiTM punya kita punya hak cipta tu lah. So you need to know about that lah. So registration MYPO ni is very cheap, which is 25 to 50 ringgit sahaja, depending kepada bilangan helaian kertas yang kita try untuk apply patent tersebut lah. Normally kita send kepada MYPO through email lah, through mail. Okay, kita akan post kepada dia. Saya tak pasti sekarang ni boleh email ke tak, tapi so far rasanya through post. Mungkin ada orang boleh yang pernah apply untuk tahun ni boleh tolong saya untuk mengesahkan benda tu. Tapi normally dia akan minta kita supaya post kepada mereka, so dia akan proses. Dia akan post balik kepada kita receipt with the LY number lah, biasanya literature lah, kita akan register literature. So dia akan bagi LY number. So daripada LY number itulah kita akan ambil dan kita akan letak dalam kita punya presentation ataupun kita punya video tersebut lah. Ataupun kita boleh ambil snap picture ataupun kita scan dia punya MYPO punya macam receipt tu lah. Okay, so lepas tu barulah dia akan mungkin lebih kurang dalam sebulan ataupun 2 bulan lepas tu baru dia akan bagi surat lah, satu surat yang mengesahkan kita punya produk ni memang dah di patent, di filekan sebagai copyright. So dia ambil masa di situ, so you need to play with the time lah. So sekarang ni kita ada SIC, okay, dan kita ada iMeet SIC. So by the time sekarang ni kita dah boleh apply for the copyright. So copyright dimasuk dekat mana saya pun tak pasti tapi dia ada value dekat sini. The point is that rather than kita langsung tak ada IP. Okay, patent memang jauh sekali. For those yang ada patent lagi bagus lah. Okay, sebab dia punya point ada kat sini, dia ada 10 markah. So kita akan dapatlah 10 marks dekat situ. Okay, boleh lah. Okay, kita pergi kepada status invention innovation. So status dia, kita tengok dia ada 2 dekat sini. Okay, first readiness for the market status. So kalau physical dia senang sikit. Physical sebab kita boleh tunjuk kita punya produk. This is our product. Okay, nak kata senang tak juga sebenarnya, dalam video lagi senang sebab kita boleh ambil the gambar tu kan, cat the picture of the produk kita. So kalau produk tu dah memang ada status dia, maksudnya memang benda tu dah ada, ataupun status sekarang ni dalam pilot scale application ataupun benda tu dalam lab scale lagi ke macam mana, so kita kena dapatkan produk tersebut lah. Okay, product status. So dia akan tengok dari segi quality, dia tengok dari segi kita punya explanation lah dekat readiness of for the market status. Dan readiness for the market status ni sebenarnya dia inline dengan commercialization. So for those people, for those participant yang memang ada collaboration dengan industri, normally dia tak ada masalah dekat sini. Okay, readiness for the market status. Sebab bila dah ada collaboration dengan industri, in fact industri pun ada sekali kan, join, ada nama industri sekali, so benda tu dah menjadi satu strong justification untuk menyatakan bahawasanya readiness for the market status tu.
Memang dah ada orang yang berminat, dah ada company yang berminat untuk buat benda ni bekerjasama. In fact benda tu belum lagi ada tetapi dah ada dah. Macam surat, contoh macam surat ke apa semua tu memang dah ada. So yang tu dah jadi dapat markah banyaklah dekat sini. And then another marks dekat sini adalah functionality. Okay. Functionality ni normally mereka akan tanya lah, mereka akan tanya kalau ada Q&A, dia akan tanya berkenaan dengan produk kita, adakah produk kita ni perlu ada amendment ataupun kita nak kena tambah baik, okay, for the future, ataupun ataupun boleh diguna pakai terus. Dia base pada 1 to 3 ni, maksudnya kalau yang paling atas tu maksudnya dia punya markah tu lagi sikit lah, mungkin 1 ke 3 macam tu. Yang nombor 2 ni, nombor 2 Roman ni adalah nombor daripada 4 ke 6. Okay, perform accordingly, dia punya markah lebih kurang dalam 7 ke 10 macam tu lah, lebih kurang lah. Saya buat anggaran, dia punya yang exact saya tak boleh bagi tahu lah. Okay, and then applicability. Okay, yang ni adalah dia punya proof. Okay, a proof. Sometimes satu-satu produk, contoh macam UiTM punya produk, most of the UiTM punya produk dia ada proof dari segi publication, but not all publication is actually boleh you kena ada publication baru you dapat gold, tak. Saya ada satu produk Argyle ni, so saya tak pernah publish pun. Okay, tak pernah publish, tapi Alhamdulillah saya dapat di keseluruhan penyertaan Arja ni saya tak dapat selain daripada gold lah. Okay, semua dapat gold dan juga ke atas lah dia punya award dia. Tapi satu publication pun tak ada dekat situ. Cuma reference je ada. Reference bukan reference yang kita publish lah. Tetapi kenapa benda tu? Sebab kita pandai untuk manipulate lah benda tu. Bukan kita nak menipu, tak, kita tak tipu, tapi kita manipulate. Macam saya kata publication, kita tak publish sebab kita tengah apply pattern, macam tu kan. Sebab pattern orang tahu, kalau panel dia memang akan tahu the process untuk apply pattern ni, you cannot publish. Dekat situlah kata tip and trick dia dekat situ. And useful in solving a problem. So dia punya applicability, dia punya kegunaan untuk selesaikan masalah lah. So dia ada range of the problems lah, which is a specific problem, which is a very low lah dia punya markah di situ, sebab kita nak selesaikan masalah satu ni je, kecil je. Dia tak begitu wide range of the problem solving. And then dia pergi kepada yang kedua, which is regional lagi besar lah. And then yang ketiga is a global lah, ataupun country, solving a country punya problem. So dia benar di kita punya produk tu ataupun kita punya ni adalah very impactful kepada problem yang ada di sekarang. Okay, normally kalau kebanyakan sekarang ni ramai yang apply kepada COVID lah, sebab COVID tu adalah global, so dia ada markah lebih lah tang situ. Okay, commercializability. Commercialization ni adalah markah yang paling tinggi. Okay, paling tinggi. Biasanya dia akan bagi saya tak pasti jugalah yang ni, approximate lah, lebih kurang dalam 30 markah dia bagi kat sini. Okay, commercializability, dia akan kita tengok, dia akan minta, dia akan tengok dari segi potential kita punya produk ataupun kita punya sistem, dari segi market satu, dari segi market dia. And then dari segi size, market size dia, maksudnya dia punya wide dia boleh mencapai ke tahap mana dia punya market tersebut. Adakah dia berada di satu kelompok yang kecil ataupun dia boleh apply kepada satu kelompok yang sangat besar. Okay, and then technology transfer. Okay, yang ni lah yang saya cakap tadi berkenaan dengan collaboration dengan industri. Okay, no evidence of collaboration with any industry. Kalau tak ada, so kita akan dapat markah yang sikit lah dekat sini. So kalau kita boleh convince the judge, dekat situ boleh. So you need to
pull all the videos, all the input tu dalam video. So that's kita tak boleh nak orang kata kita tak boleh nak bagi judge tu tanya kita dulu baru kita jawab, tak boleh. So kita nak kena memang ada konkret jawapan tersebut. Sebab tu penting rubrik sebab kita nak kena ada sediakan jawapan siap-siap dah in order for them to understand. Sebab law ni saya tak pernah lagi join any competition yang mana ada Q&A. In fact masa MTE MTESE dan juga ITEC pun tak ada lagi event yang memang dia akan ada bersemuka untuk tanyakan soalan dengan kita. So tak ada lagi lah so far. Memang dia ada dalam contoh macam MTE tahun lepas, mereka ada satu session yang mana kita nak kena sit down dan kita kena tunggu judge akan datang dan kita akan berinteraksi secara virtual. Tetapi mungkin disebabkan kekangan susah untuk kita arrange sebab ramai yang apply dan very susah lah bagi saya, susah, very complicated di situ untuk arrange. So dia tak implement benda tu, dia just go directly pada video sahaja. Tetapi the good things here adalah kita bagi orang yang baru, dia maksudnya dia senang lah untuk dapatkan something yang shining lah, which is a gold medal lah dekat situ. Sebab mungkin kalau orang yang first timer ni dia ada rasa gugup sikit kan, tapi kalau kita present basically on the video, so kita lagi bersedia lah, unless dengan syarat kita tahulah apa poin-poin yang kita nak kena sampaikan. Sebab tu saya kata rubrik is very important untuk kita letakkan poin-poin dalam tu in order for us to get what they need. Okay, no evidence of collaboration, evidence of collaboration available kalau kita ada macam contoh kita ada grant industri ataupun kita ada surat daripada industri, ada collaboration, that is enough. Okay, that is enough. So at least dah ada markah di situ, dah okay. Dan yang terbaik adalah collaborator presence lah, kehadiran daripada collaborator tersebut, ataupun collaborator pun ada juga masuk join dalam kita punya one of the nama, macam tu lah, nama collaborator pun ada dekat situ dan memang terbuktilah benda tu ada, so kita akan dapat banyak markah dekat sini. So poin-poin di sini memang poin-poin yang memang kebiasaannya akan dibuat. Basically saya pun pernah ada SIC pun, saya pernah jadi part of the team dalam SIC, dalam IMIT SIC pun ada. So biasanya dalam rubrik mereka pun dia akan lebih kurang lah, dia akan lebih kurang. Sebab apa? Sebab SIC pun dia ke arah IMIT SIC dan IMIT SIC pun dia ke arah ke event-event yang lebih besar. So maksudnya dia punya penjurian ataupun pemarkahan dia adalah comparable dengan satu sama lain. So kita boleh gunalah sebagai part of the point untuk kita masukkan dalam video. Okay, last adalah presentation. So presentation ni nampak macam simple, but dia sebenarnya bagi markah yang tersembunyi. Sebab how good we present kita punya produk is depending on kita punya presentation tu lah. Sebab orang tak boleh nak tengok kita punya jawapan Q&A. Saya rasa it's quite impossible lah kalau panel nak buat Q&A, kalau event nak buat Q&A. Saya rasa tak ada lagi, so far ni tak ada lagi lah. Tapi kalau ada, mungkinlah dia akan ada perubahan lah. Tetapi dekat sinilah kekuatan kita dari segi presentation. Excellent presentation, yang ni dia punya point untuk yang fizikal lah. Tetapi kita boleh tukar kepada virtual, yang mana lah ni kita nak kena ada kreatif. Kita nak kena ada a very good videographic. Saya buat contoh sebab saya ada beberapa kawan daripada UNIMAP. Tahun lepas UNIMAP memang dia menggondol banyak lah, sebab dia dapat anugerah yang paling ramai dapat gold medal dekat MTE dan juga ITEC. MTE SE dan juga ITEC. MTE SE berlangsung pada tak silap pertengahan tahun, pada bulan, saya tak ingatlah bulan berapa, dalam bulan Jun, bulan ni macam ni jugalah, kira untuk tahun 2021 lah. Okey, tahun 2020 depa paling ramai dapat gold medal di antara semua institut dan ITEC pun dia membuktikan benda yang sama. So bila saya check
dengan dia punya wakil lah, Profesor Mustafa. So didapati bahawasanya dia ada strategi di situ, which is dia bila kita tengok video dia seolah-olah macam video tu sama tak, video produk A daripada daripada presenter A, daripada presenter B, presenter C, dia seolah-olah sama. Bermaksud bahawasanya dia centralize semua benda. Kita as a researcher sebenarnya kita ada capability untuk dapatkan come out dengan produk yang bagus. Tetapi kita tak ada capability untuk transform kita punya produk ni kepada video. Tu maksud saya. So video kita nak kena buat, produk pun kita nak kena buat, video pun kita nak kena buat. So 3-4 perkara nak kena buat ni is quite difficult lah, dengan mengajar lagi apa semua kan. So video pun kita nak kena buat. So satu benda yang kalau pensyarah tu pensyarah muda mungkin kan, dia ada kreatif lah dari segi nak buat video sendiri. Tetapi kalau pensyarah yang dah senior, okay, so mungkin dia ada difficulty tang situ. So di situlah Unimap dia apa macam organize satu, macam dia ada satu center yang akan tolong buat benda tu. Saya tak pastilah, tapi daripada pemerhatian saya nampak video dia lebih kurang sama. Okay, so mungkinlah kita, bukanlah kita nak centralize benda tu, mungkinlah kita boleh suggest kepada PJI lah. Sebab hari tu pun masa meeting saya pun ada suggest pasal benda ni kepada PJI, Dr. Ang. Dr. Ang pun tahu, Dr. Nurul Ain pun ada di sini. Mungkinlah kita boleh standardizekan benda tu. Tetapi yang tu number 2 lah. Yang penting sekarang ni kita nak kena kreatif lah. Kreatif macam mana kita mungkin, kalau kita tak pandai nak buat video, kita mungkin boleh minta student, pelajar kan. Pelajar muda-muda biasanya mereka pandai buat benda ni, grafik-grafik, adding benda ni, buat macam ni, dia punya perjalanan grafik memang sangat cantik lah. So video yang kita buat ni dia akan mempengaruhi entirely. Okay, produk nampak biasa tetapi bila kita masuk video dia jadi wow, this product kan. So macam tu lah. Kadang benda tu ada di situ, dia ada novelty is better than the one that have a gold medal, but then the way you present, the way you portray, the video you portray is not very interaktif. Sebab tu ada term interaktif tu. Bila tak ada interaktif, so macam tu je lah orang akan tengok. Adalah point-point dia macam tu kan. Sebab panel ataupun kita panggil judge ni, okay, judge ni dia pun hati macam kita, macam orang biasa. So dia diberi contoh macam 10 produk. So daripada 10 produk tu mestilah dia akan buat comparison. Kalaulah kita one of the produk tu dia punya video very good, very impactful, macam dalam TV punya video, macam KFC, macam macam McD punya kan, nampak berasap apa semua tu kan. So macam mana kita punya produk nak bertanding dengan dia, macam seolah-olah macam langit dengan bumi. So sebab itulah saya kata the presentation is very important. Untuk COVID ni very important. Okay, kalau kita fail dekat presentation, memang susah untuk kita nak challenge untuk dapatkan sesuatu dekat something yang valuable lah dekat dalam kita punya tu lah. Of course lah valuable dari segi pengalaman tu, valuable lah, is most important part lah kan. Sebab kalau kita tak dapat goal pun, at least kata the experience is the most kat situ kan. Okay, effort. Kita tengok effort. So this effort also, kalau kita tengok kat sini, effort ni lah dari segi the way kita portray, kita punya presentation, video kita buat dengan cara yang very interactive, and then kita menggunakan soal selidik ke, for example, macam tu lah. So kita buat dalam bentuk yang very interactive. For this one is basically on the physical lah, sebab kita ada pamphlet, kita ada handout kepada visitors, yang tu lebih kepada physical presentation lah. InsyaAllah nanti ikutlah COVID dah reda, nanti kita akan back to normal balik lah. Saya rasa mungkin akan ada presentation face to face lah. Sebab kelebihan face to face ni dia lebih kepada orang kata collaboration between researchers dan juga industri. So saya banyak sebenarnya dapat collaborators daripada industri, yang mana daripada saya join the competition exhibition macam ni lah. Okay, for example Tri Lima Maju saya dapat
company halal, company kargo halal Malaysia yang mana berminat untuk produk yang dibangunkan oleh kumpulan kami, yang mana yang dapatnya daripada exhibition lah, MPE exhibition. So benda itulah yang kita akan go further apa orang kata next punya plan lah. Selepas pada presentation mestilah ada collaboration dan sebagainya lah. Okay, tip and trick dekat sini saya dah bagi tahu tadi berkenaan dengan publication dan pattern. So if you don't have a publication, so you mungkin boleh plan untuk dapatkan pattern lah. So pattern tu boleh tulis pattern pending lah. So pattern pending sama ada you tengah apply ataupun you intention baru nak apply, so you boleh masukkan kat situ pattern pending lah. Okay, so bila kita bercakap pasal pattern ni, we cannot publish. Mungkin panel akan tanya berkenaan dengan publication. So where is your publication kan? So tak semua produk. So contoh macam saya pernah masuk tahun 2004, yang paling orang kata yang best of the west, dia panggil Diamond Award pada masa tu adalah dia membangunkan satu mesin kupas kelapa. So orang biasa dia menang benda tu, tetapi dia boleh menang without publication lah. Maksudnya orang biasa mana ada publication, so means that publication is not something yang compulsory. Cuma dia masuk dalam diligence tadi tu, due diligence tadi, yang mana kita nak kena ada pembuktian. Betul ke awak punya result macam ni? Betul ke awak punya ni macam ni kan? Itu sahaja. But if you have a product, if you have a pet, orang kata ada prototype benda tu dah memang this is yours, so benda tu dah jadi satu orang kata satu benda yang lain untuk publication lah. Publication ni just proof sahajalah. Okay, even though publication is important for the research kan, tetapi untuk exhibition dia dah jadi number 2. Comparison is compulsory. Comparison is compulsory. Okay, kalau kita nak explain, so biasanya kita letakkan ayat-ayat contoh macam it is 3 times better, it is 5 times faster, okay, it is 2 times cheaper. Macam tu lah. So maksudnya benda-benda hak macam tu dia ada macam very impactful ayat supaya boleh menjadikan kita punya produk tu nampak lagi hebat. So tu maksud saya, dia punya term macam tu kena ada. So kita ada 15 minit lagi. For example, percentage and then berapa kali ganda, 4 kan, 2 times better, it is 3.5 times faster. Macam tu lah contoh dia. And then lastly, you need to be a creative lah. Sebab saya tahu, sebab it is a very general, sebab kita have a different product. Saya ada produk saya, tuan-tuan, Profesor Madya, doktor, semua ada produk masing-masing yang saya pun tak tahu macam mana kita nak ni. Kita yang tahu apa yang kita produk. So macam mana kita nak convince kita punya juri tu is the most important things lah. Jangan juri pun tak faham langsung apa kita punya produk, tapi mostly juri akan dibagikan basically pada kita punya area lah. Tapi some of the area pun kadang-kadang kalau kita the way kita present tu tak berapa nak maksudnya the way presenting video tu tak berapa kemas. Okay, so dia akan susah lah untuk faham. So bila susah faham, so juri pun bila tak faham lah kan, dia akan bagi markah yang so-so je lah. Okay, you need to be a creative. Maksudnya video tunjuk kat siapa-siapa pun orang faham. Macam tu lah. Orang yang tak layman pun dia akan faham pasal kita punya objektif, kita punya produk kita macam mana, boleh dijual ke macam mana, macam tu. Okay, ni contoh lah. Okay, contoh this is kalau you tengok kalau boleh tengok dekat sini, this is my poster yang baru berjinak-jinak. Okay, kita tunjuk objectives, kita tunjuk problem statement. Saya rasa mungkin most of the participant dia akan letak macam ni. Introduction, okay. Nampak Okay, dia ada introduction dekat sini, and then dia ada problem statement, and then dia ada objective, novelty, potential. Yes, betul. Benda ni memang ada. Semua orang kena ada macam ni. Achievements. Okay. Tetapi alangkah baiknya kalau Agile ni saya transformkan kepada this one. So dia nampak ada macam grafik di situ.
Dia nampak ada collaboration di situ, and then dia ada macam term. For example, this one, saya just letak what, tanda soal. Commercialize wise, novelty, proof, benefit, reference. Yang ni tak ada ni pun. Tak ada paper pun. Okay, references. Okay, and then ada bukti-bukti lah. So all these are the gold medals yang saya dapat lah untuk produk ni lah. So yang ni tahun 2020, iTech. Ya, ada nak tanya? Dr. Wan, boleh saya tanya terus tak? Boleh. Sebab Okay. kita pun out of time. Okay, macam ni Dr. Wan. Because sebelum ni saya ada pernah lah join this poster competition, tetapi untuk virtual ni saya belum pernah lah, because bila kita dah ada experience dalam secara live tu, jadi secara virtual tu kita nak mula tu kita macam ada ragu sikit sebab kita tak tahu how kan. So antaranya because bila masa live tu everything kita tampal dekat kita punya ruang pameran. Ya, betul. So ataupun kita buka file as evidences. Okay. So jadi bila kata macam saya tengok poster ni di sini Dr. Wan letak all the sigil surat tu kecil-kecil kat bawah tu lah. So benda ni macam makan space sikit kan. So jadi dia macam perlu kita letak yang gambar surat-surat kecil-kecil di sini, atau kalau kata kita masa presentation tu mula-mula kita present poster dan kita present evidences which is the surat-surat and all that lah. Boleh ke macam tu? Dia bergantung, doktor. Terima kasih ya. Soalan bagus ya. Dia bergantung kepada kita punya kreatif. Contoh macam saya ada few CJ yang saya tunjuk, macam grant pun, collaboration semua kat sini lah semua kan. Kalau kita boleh dengan kadar yang minimum kita boleh letak, so kita letak lah, nampak macam ada orang kata quick response lah daripada panel lah bila tengok. Yang ni adalah yang mana yang ni sebenarnya iTech 2020 ni sebenarnya dia baru switch kepada video. Sebelumnya dia minta kita buat poster size A0 yang ni AO. So saya buatlah macam ni. Tetapi bila dah disuruh untuk buat video, saya akan tunjuk macam mana saya buat video lepas ni dengan menggunakan poster ni. Tetapi soalan doktor tadi berkenaan dengan kita nak tampal sebab dia jadi congested lah. So that's why saya buat ringkasan ayat-ayat macam ni. So sebab tu saya kata jawapan saya yes and no lah. Maksudnya kalau kita boleh minimize kan, kita boleh jadikan benda tu lagi kreatif, so kita boleh letak sebenarnya doktor. Kita boleh letak sebab saya pun rasanya semua evidence saya letak kat sini, cert halal saya kat sini, patent and then copyright pun saya letak, cuma saya tak letak gambar saja, saya letak dia punya coding sahaja. And then saya letak satu gambar besar dekat sini, dua-dua ni kat sini for commercialization, and then atas ni saya buat collaboration saya dengan Trili Maju. That's it. So jawapan dia kemungkinan yes ataupun no lah doktor. So depending on kita punya creativity, kita punya design dalam kita punya tu. So yang ni bukannya satu benda yang wajib lah. So yang ni just nak tunjuk contoh doktor. Profesor Madya, doktor semua kita boleh jadikan ni sebagai contoh, bukan benda ni satu subjek wajib lah. For those yang macam contoh yang previous one, yang ni pun saya dapat gold sebenarnya. Mana tak boleh nak back. Yang ni pun saya dapat gold. So the way we letak lah kan. So depending doktor. Kalau kita boleh letak, kita letak. Kalau tak mau letak, kita boleh just display melalui file. Biasanya yang tu physical tu kita tunjuk melalui file, tetapi ni kita dah tak boleh tunjuk kan. Cuma nanti saya akan tunjuk video So satu video daripada Puan Zainab tu, sebab dia tak present video kan dari segi poster. Saya ada dua contoh nanti. So satu saya akan videokan poster macam mana saya explain, dan satu lagi video memang totally tak ada poster. Mungkin lepas ni ataupun doktor bolehlah buat cara sama ada kaedah A ataupun kaedah B lah. Okay.
Okey, untuk video saya suka sebab saya tak berapa pandai sangat nak present dekat bukan saya boleh display dekat sini tetapi dia punya kualiti sound tu mungkin akan ada masalah. Jadi kalau boleh peserta semua boleh scan untuk tengok video saya ni yang saya buat satu contoh. Saya akan bagi dua QR code nanti boleh scan dan boleh tengok di komputer masing-masing lah. Dekat sini saya boleh tolong copy and paste masuk dalam chat box supaya boleh terus klik Sekejap, senang sikit untuk ni. Sorry. Chat box. Mungkin boleh terus klik terus ke chat box untuk tengok ini contoh lah. This is one of the example but it is not the best one lah. This is one of the good presentation lah. So tak apa, saya cuba untuk buka juga di sini. Tapi dia punya quality sound dia mungkin akan ada perbezaan sedikit lah. So this is the presentation melalui poster yang saya buat. Saya pakai Prezi Yang sini saya pakai Prezi and then saya record lah. So basically apa yang saya present kat sini sebab dia ada kata-kata lah, dia ada music sikit lah, mungkin tak dengar lah kat sini tetapi apa yang saya buat, saya just fokus, saya akan zoom in kepada satu-satu and then saya explain. Okay, what? So saya cerita lah introduction, this is an introduction lah. It's very simple introduction, tak perlu panjang, sampai berapa word saja ni, lebih kurang dalam 30 ayat saja. And then so saya buat interaktif lah. Bagi saya this is interaktif lah. On my point of view semua nampak interaktif lah. So saya fokus pergi kepada masalah kita, which is a cargo. Sometimes cargo tu dia ada orang letak khinzir, orang letak benda-benda yang tidak halal lah. So macam mana nak clean. So biasanya kita akan clean dengan menggunakan air, kita panggil air tanah lah kan. This is normal, this is a problem normal, kita pakai solid, so it is very difficult lah. So saya introduce kepada saya punya produk which is dalam bentuk liquid. This is a liquid soap, Samak soap yang first dekat Malaysia. So kita boleh apply lah kepada syarikat Trilly Maju. So saya tunjuk novelty. Dr. Wan, sorry interrupt. Nak tanya sikit kan, untuk video punya rakaman ni kan, ini is not necessary lah untuk buat background voice ke macam tu just kalau tak ada background voice pun just tunjuk macam tu. Boleh, tak ada masalah sebab tapi biasanya kita akan letak lah background voice tu sebab dia akan lagi interaktif lah. As long dia tak tutup kita punya suara, cukup lah kan. Tapi doktor tak dengar saya punya voice kat sini saya dia tak dengar kan. So sebenarnya ada voice lah dekat sini, ada video latar dia punya voice latar dia. Okay. So selain daripada doktor selalu guna Prezi ni, apa app lagi yang doktor biasa guna untuk nak buat video? Saya sebenarnya dari segi convert kepada video saya tak pandai sangat doktor, sorry, sebab saya hanya buat Prezi saja. Yang ni je saya buat. Nanti yang satu lagi video tu yang tu adalah macam saya cakap lah, saya pass kepada student. Puan Zainab dia pass kepada student dia untuk dia buat. Mungkin bolehlah kita kena come out dengan satu method lah supaya benda tu boleh buat. Saya sorry saya tak boleh nak jawab tu sebab saya bukan buat video untuk yang satu lagi interaktif daripada ni lah. Yang ni yang saya buat lah, yang ni saya buat memang saya pakai Prezi dan saya pakai Screencast-O-Matic untuk saya record dekat tu, and then saya dubbing dengan suara student, and then saya masukkan dengan music latar lah.
Okay, Doktor, so last question nak tanya. Sorry. Apa nak tanya? Dari segi rubrik tu, weightage untuk video creativity ni dia berapa persen lah? Weightage untuk... saya boleh cakap 20%. Okay, alright. Thank you, Doktor. 20%. Ya. Okay, satu lagi presentation. Yang ni semua kena tengok. Yang ni is very nice presentation. So dia masuk dalam YouTube. So hopefully that boleh scan lah. Boleh scan QR code sebab nampak yang ni is very interactive, very good bagi saya. Produk dia sama macam produk-produk orang lain. Okay, dia ada produk and then dia just buat sanitizer. Cuma the way dia portray benda tu dia jadi macam something yang very good. Okay, so saya tak mau nak buka lah yang ni sebab saya nanti kalau saya buka dia punya sound tu tak cantik sebab sound tu is very good. Yang ni student buat doktor for everybody present ni yang tengok ni. Saya ada masukkan dalam chat lah, kod ada link boleh tekan terus untuk tengok. Dr. Wan, Ya. tumpah tanya lagi, maknanya katalah kalau dia pakai method ni, maksudnya the poster tu dia submit, but then masa presentation tu dia tak pakai poster, dia maknanya dia slide by slide lah. Satu cerita intro, dua cerita LR dia ke, tiga cerita methodology. So maksudnya dia tak pakai poster. Poster dia submit, but then presentation dia pakai macam ni lah, satu macam tu. Ya, Boleh kan? boleh. Boleh. No problem.
sebab sekarang ni kan kita yang kata virtual kan, so memang dia akan require for the video lah. So video tak semestinya macam video A yang saya tunjuk tadi, yang mana kita present poster, but this is the real lah. Saya rasa yang patut kita buat sekarang ni adalah video yang seumpama macam ni lah. So bukti LY tadi kan, nampak bukti LY habis dah. So dia ada tunjuk lah strengthen dari segi collaboration kalau kita tengok dekat sini, and then publication. It is okay kalau you ada, tapi kalau tak ada pun kita boleh point twist dekat benda lain, sebab publication is not the main point yang kena ada dalam tu. So at least kata kita punya produk tu memang is there, dan ada benda lain, so kita boleh pusing ke pada benda lain untuk dapatkan markah tersebut lah. So saya rasa itu saja untuk saya punya perkongsian hari ini. Saya minta maaf lah ada kekurangan. So saya rasa apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, yang paling penting adalah kita punya presentation, point-point tu must be in line dengan rubrik yang diperlukan untuk penilaian markah. Kalau kita ada point-point tetapi point tersebut is tersasar, tak ada dalam rubrik, so it is quite disappointed lah. So kita akan kerugian banyak markah di situ. Macamlah kita nak jawab periksa kan, kita boleh jawab banyak benda tetapi kalau point tu tak ada, so tak adalah markah. Itulah lebih kurang macam kita pun lecturer kan, so kita tahu what the things yang need to be focused, they be highlighted, so that is the things yang kita nak kena masukkan dalam video tersebut. Okay, itu saja Dr. Nurlia, terima kasih, pass to you. Baik, terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Wan Izhan. Banyak sekali tips dan buah fikiran yang dikongsikan Dr. Wan Izhan bersama kita pada hari ini. Jadi jika ada lagi mungkin 1-2 soalan yang boleh ditanyakan kepada penceramah kita, boleh unmutekan mikrofon atau menaip soalan di ruangan chat box. Kita bagi injury time lah sikit kalau ada lagi yang rasa ada, lepas dia tengok soalan video tadi kan, rasa macam terkeluar soalannya. Kita bagi sedikit lagi masa. Ada soalan boleh ditanyakan secara langsung kepada Dr. Wan. Assalamualaikum Dr. Wan, minta maaf saya tanya lagi. Waalaikumsalam, boleh. Tuan tanyalah. Alright, terima kasih sangat-sangat untuk perkongsian hari ini. The presentation sangat jelas, the tips sangat bagus in term of rubrics presentation and all. Cuma pertanyaan saya, kita nampak kalau kata macam produk, setengah produk dia nampak live produk. Macam contoh tadi macam sabun, whatsoever kan, kita nampaklah benda tu. Tetapi ada juga innovation kita dalam bentuk framework, let's say. Kita buat kajian, lepas tu kita come up with framework, ada diagram and all that lah. Contohnya kita ada idea untuk wujudkan satu konsep, housing konsep yang baru di Malaysia, contohnya lah. Okay, tetapi konsep tu di-apply, adapt dengan diperbaiki sikit whatsoever, di idea, tetapi adapt daripada overseas punya konsep. So soalan saya, bila kata kita nak present the idea tu, because benda tu tak ada lagi di Malaysia kan, tetapi konsep tu kita adapt daripada overseas. So gambar-gambar semua tu kita ambil daripada overseas punya, internet punya. So boleh ke macam tu? Something like that lah. Oh, soalan yang bagus dan saya pun susah untuk jawab. Saya rasa ramai di sini yang lagi otai-otai boleh jawab. Tapi saya cubalah jawab dengan cara yang based pada experience saya, Doktor. Sebenarnya basic yang kita kena lontarkan kepada kita punya, kita panggil judge, adalah lebih kepada kita nak kena highlightkan what kind of the problem statement that we have. Okay, macam saya cakap tadi ada specific problem statement. Kalau Dr. perasan lah tadi, dia ada specific problem statement dan dia ada a global problem statement. So sebenarnya benda tu dia dah menjadi
point lah untuk kita sebenarnya kalau kita highlightkan dengan cara yang betul lah. So yang paling penting kita nak kena tonjolkan what kind of the problem, sebab tak ada research without problem statement kan, without problem. So sama je juga macam kita punya innovation akan berlaku bila mana ada problems. So that is the things yang kita nak kena highlightkan, dan soalan doktor menjurus kepada produk yang tak ada. Maksudnya dia punya innovation yang tak ada produk. Contoh macam tadi ada produk nampak agile, and then ada produk car sanitizer tadi ada produk, but mungkin ada juga pensyarah yang tidak ada produk yang mana dia boleh tunjuk melalui data apa semua tu kan. So jawapan saya tak berapa pasti sangat, cuma saya boleh jawab dari segi problem macam itulah. So kita boleh highlightkan dari segi dari segi kita dia perbezaan, dari segi saya cakap percentage apa semua tu kan. So bila kita buat comparison basically on the 3 times better ke, itu lebih persen lebih tinggi ke, benda tu saya rasa that would be impactful lah kepada kita punya pembentangan, dan kita boleh convincekan juri untuk dapat capture what kind of the things yang kita nak highlightkan di situ, doktor. Sorry doktor, saya tak boleh nak jawab sebab saya bukan area yang ni, sebab saya ada lebih kepada produk. Tapi saya rasa that is the answer that I can give to you lah. Tak apa, cuma just takut macam kadang benda tu ada timbul isu macam itu orang punya, itu dekat overseas kan, something like that lah. Saya takut macam tu lah. Yang tu sometime itulah benda tu berkenaan dengan gambar-gambar yang kita ambil berkenaan dengan gambar-gambar yang kita ambil tu sebenarnya contoh macam saya tadi, saya ambil gambar Tri Limaju, saya sebenarnya minta permission. So saya minta permission, saya through WhatsApp dia, bolehkah saya nak letakkan dia punya gambar? Dia kata boleh dengan syarat dia email, minta kita email secara official lah. So apa yang saya buat, yang saya kongsikan tadi, yang gambar yang first tu, semua gambar tu saya ambil sendiri, yang macam dekat tengah tu adalah gambar saya, gambar produk yang saya ambil sendiri, yang saya develop sendiri, dan dekat atas tadi tu yang ada gambar kontainer apa semua tu saya ambil daripada company Tri Limaju lah, yang rasa macam sebab kita menggunakan nama kan. Tetapi gambar kontainer, gambar baldi hijau tadi tu saya tak ambil, saya just ambil daripada internet je doktor. Sebab saya rasa that is a common, okay, gambar kontainer, sebab dia tak ada apa-apa impact pun kan, dia tak ada apa-apa orang kata something yang orang tengok kan benda ni, kenapa awak ambil saya punya, tak adalah. Tapi kalau gambar certain gambar yang orang kata perlukan permission, so saya rasa it's better to ask the permission first lah. Okay, harap menjawab lah soalan doktor. Alright, thank you Dr. Wan. Sama. Dr. Wan, ada yang nak bertanya soalan ke? Okay, silakan. Assalamualaikum, saya Najib. Doktor, kebetulan boleh saya skip saya gambar tu sebab kami produk kami adalah e-book baru ni. Lepas tu ada juga kita lihat kepada copyright tu kan. Jadi kalau kita lihat dalam Google search pun lagi baik adalah Microsoft Edge. Dekat search tu kita boleh select tau, ada gambar yang mana yang boleh dikongsi. Jangan terkejut, contohnya bila saya letak COVID-19 polis kan, COVID-19 polis kan, COVID-19 polis, dia keluar gambar, banyak gambar. Tetapi dekat search engine tu bila saya klik kalau saya boleh tunjukkan, saya klik ada satu bahagian tu, rupanya daripada beratus ribu punya gambar tu, 3 saja boleh kongsi, yang lain tak boleh. Sebab setiap akhbar-akhbar ni dia ada syarat dia. Salah satunya utusan, kalau tak salah bila saya baca dekat situ, gambar dia kata kalau untuk berkongsi dimasukkan tanpa bayaran, contoh nak masuk dalam blog, nak masuk dalam apa, boleh. Tapi kalau kita nak jual produk kita, maka tak boleh. Maksudnya itu adalah utusan punya tu. Jadi kita kena peka dekat situ. Itu menyebabkan saya kena tengok balik gambar-gambar. Akhirnya saya ambil gambar daripada mana? Kebanyakannya saya ambil terus daripada kerajaan punya galeri. Pada Pejabat Menteri contohnya kan, daripada Pertahanan Awam, semua daripada galeri. Tapi lambat sikit lah jadi. Nak kena cari satu-satu. Terima kasih, harap membantu. Okay, terima kasih pada Cik Najib juga untuk
cadangan dan berikan kan. Dr. Wan, ada satu lagi soalan yang saya rasa memang sangat perlu dijawab. Okay. Okay, soalannya mengenai bagaimana Dr. Wan membahagikan masa dalam grant, inovasi, research, pendidik dan ketua keluarga. Sebab kita faham sekarang ni bila dah hujung-hujung semester kan, dia semua orang macam jadi kalut, tak ada nak buat kan. So macam mana Dr. Wan membahagikan masa tu? Yang ni saya segan nak cerita, tapi bila saya sebenarnya saya just share orang kata to be honest lah saya cakap saya tak mau nak cakap saya ni hebat ke apa semua, tak ada. Saya biasa saja. Okey, sama macam orang lain yang mempunyai masa 24 jam, tapi saya ada saya ada macam letakkan satu dekat dalam diri saya, iaitu research first. Okey, saya letakkan untuk saya lah, orang lain tak apalah kan. Bagi saya letak research saya first. So bila saya bekerja dekat UiTM Perlis, UiTM especially UiTM Perlis, saya tahu bahawasanya loading mengajar saya sangat banyak. Okey, banyaklah as compared to other university yang mana biasa 9, 8 kan. So apa saya buat? So saya go different direction. Okay, apa saya buat? Saya ambil ramai postgraduate. So cara saya ambil ramai postgraduate sebab apa? Sebab satu kepala, ramai kepala is better than satu kepala. So kebanyakan postgraduate saya lebih kepada saya supervise dia dan saya bagi dia peluang untuk dia berkarya. Okay, so maksudnya di situ saya dah ada banyak sumber-sumber input lain yang boleh saya gunakan untuk saya go for the conference, go for the for example, semalam saya ada publish satu dekat journal, saya baru submit, and then 3 hari lepas saya ada submit 2 produk dekat IMIT SIC. So benda tu tak akan boleh saya lakukan tanpa bantuan daripada student saya. Okey, kalau kita ada group research macam Dr. Ain tengah initiate under Dr. PJI sekarang ni, bagus sebab kita group kan. Sebab zaman saya mula-mula, sebab saya dah 7 tahun dekat UiTM, sebelum masa saya mula-mula tu memang tak ada group. Adalah masa tu ada FBERG masa tu, Alhamdulillah, so dia guide saya lah. Tapi untuk di bawah unit, di bawah expertise photocatalysis, so saya lah yang terkapai-kapai di situ seorangan di situ. Saya rasa mungkin ada pensyarah baru pun mungkin dia ada having same problem ataupun experience sama macam saya mula-mula sampai dulu. So apa saya buat, saya ambil ramai pensyarah, ramai student. So first saya masuk tu saya terus dapatkan tiga master student masa tu. So dengan master student itulah saya belajar. So for now saya ada 7 postgrad student, PhD 2 orang, selebihnya master student lah. So mereka lah adalah antara penggerak-penggerak saya yang saya arahkan supaya mereka buat, di samping saya tak menjaga orang kata tak menjaga kebajikan mereka lah. So bila kita ada student, kita ada sedikit push lah untuk kita dapatkan grant. Sebab itulah kita punya effort untuk dapatkan grant tu lebih lagi daripada orang yang tidak mempunyai postgraduate student lah. Bagi saya pernah share benda ni dulu. Saya lebih kepada saya buat dulu and then baru saya dapat. Maksud saya untuk saya dapat grant, okay, saya ada master student dulu. Saya lebih kepada saya minta doa, ya Allah ya Tuhanku, bagi aku rezeki. Okey, kalau dapat contoh macam ni lah, bagi aku 5A, bagi aku 10A1 SPM kan, lepas bagi aku kalau dapat 10A1 saya akan botakkan kepala. Bernazar kan, kita nak botakkan kepala. Tetapi bagi saya tak suka orang kata kalau dapat baru botakkan kepala. Saya lebih kepada saya nak botakkan kepala dulu, baru dapat tak dapat tu tak apa. So macam tu. So maksudnya kalau kita contoh macam saya rasa naluri pensyarah UiTM, bila dia dapat grant dulu baru dia dapatkan student. Yang tu normal lah biasanya. Dapatlah grant dulu barulah kita cari student. Tapi saya tak. Saya cari student dulu. Once student saya dapat, saya akan
fikir macam mana untuk dapatkan grant. So dekat situlah enforcement yang saya dapat, dan saya rasa enforcement tu memang positif lah, menjadilah pada diri saya. So sekadar pendapat dan pengalaman saya je lah, Doktor. Okay, baik. Terima kasih. Saya rasa tu soalan terakhir kita lah, sebab kita pun dah melebihi masa kecederaan. Okay. So para hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung webinar pada hari ini. Okay, link kehadiran dan e-certificate sudah tersedia dalam chat box. Okay, sila masukkan maklumat atau butiran yang diperlukan untuk mendapatkan log latihan dan e-certificate anda. Okay, selain itu, kami ingin mengadakan sesi fotografi bersama para peserta. Jadi saya ingin meminta para peserta untuk turn on kamera masing-masing untuk kita mengambil gambar. Okay, nak tukar background, yang nak pakai tudung Niloufar, silakan. Sebelum kita photoshoot sebentar. Okay, fotografer kita dah ready ke? Okay, dah kah? Okay, 1, 2, 3. Alright, one more time. 1, 2, 3. Thank you. Alright. Baik, terima kasih kepada fotografer kita. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Izhan dan semua peserta, serta memohon maaf andai terdapat salah dan silap sepanjang kami mengacarakan majlis ini. Adalah diharapkan kita semua beroleh manfaat daripada majlis pada hari ini. So, saya tutup majlis dengan serangkap lagi pantun. Okay, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada pihak kami. Salam hormat. Assalamualaikum and have a nice day.